अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। कितना अच्छा मौसम लग रहा है ना। सर्दी जा रही है और गर्मी आ रही है, और गर्मी बहुत जल्दी लगता है आ रही है कि रोज़ों से पहले ही गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है। ये बीच बीच में ठंडी हवा ना चले ना तो कब के लोग लौने पहनना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, आज की बात ये है कि जहाँ हम अपने मुल्क में रह रहे हैं, यहाँ पर कितने मसाइल हैं, कितनी महंगाई है। सच्ची रहना बहुत औखा है। सब कुछ देखना, सब कुछ करना, हर चीज़ करने में इंसान थक जाता है, समझ से बाहर हो जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर मुस्तहिक लोग ढूंढना से पहले बंदा सोचता है कि यार मुस्तहिक असल में है कौन, जिसे सदका वगैरह कुछ भी दिया जाए। मेरे ख्याल से वो भी बंदा मुस्तहिक है कि जो बूढ़ा है और काम कर रहा है और उसकी औलाद उसके साथ नहीं है या उसकी औलाद नहीं है, वो भी मुस्तहिक है कि वो इस उम्र में अब रैश कर सके। बेशक वो थोड़ा बहुत कमा लेता है, कोई मज़दूर है तो मेरे ख्याल से वो भी मुस्तहिक है कि इस जो दौर में महंगाई के इस ज़माने में तो यार जो लोग बाहर गए हुए हैं उनका गुजारा नहीं होता अच्छे से। तो बेचारे ये मज़दूरों का, काम करने वालों का, जो बाहर सड़कों पे खड़े होते हैं अपनी मशीनें लेके कि कोई आएगा और हमसे काम करवाएगा, शायद हमारी दिहाड़ी बन जाए। मेरे ख्याल से जो मुस्तहिक लोग हैं, इनके बच्चे भी जवान हो के नौकरियों की तलाश में फिर रहे होते हैं। जब कभी ऐसे लोग देखते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि पता नहीं, समझ में नहीं आता है कि क्यों हमारी गवर्नमेंट को समझ में नहीं आता, जो उन्हें दिखता ही नहीं है। रोड साफ़ हो रहे हैं, पेंट हो रहा है, ये जो दुकानें हैं इनके बोर्ड बदली जा रहे हैं, लेकिन महंगाई पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं उनको ये लोग वजीफ़ा भी नहीं लगाते हैं कि पता नहीं, इनको शायद समझ में नहीं आता है। ऐसे लोग नज़र नहीं आते हैं। तो मेरे ख्याल से कि जब मैं आपको अपनी बात बताती हूँ, किसी और की बात करने की तो मैं बाद में जाऊँगी ना। मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि मैं जब हमारे हालात ख़राब थे, कोई कोरोना और कोरोना से पहले के ही, और बीच में कोरोना आ गया तो हमारी तो जिसे कहते हैं ना पंजाबी में यब निकल जाती है, वो वाली बात थी कि मेरे शौहर जो थे बाहर थे तो वो बाहर से वापस आ गए, कैंसल है। तो जो है मज़दूर तबका है और कुछ भी नहीं है। बाहर जो घरों से बाहर गए हैं, कसम से बेचारे रोटी पूरी करने के चक्कर में ही ना जो है लगे रहते हैं। बाहर जाकर भी वो इतना अच्छे से ना तो बेचारे खुद कमा पाते हैं, खा सकते हैं, ना घर में बेच सकते हैं, कभी पीछे वाले याशी करते फिरें, कुछ भी नहीं होता ऐसा। बस ये लोगों का माइंड सेट बना हो कि बाहर गए, पता नहीं कितने अमीर होंगे। तो जब वो बाहर से आ गए, कैंसिल हो गए, तो फिर नहीं गए। तो फिर जो है हमारे इतने हालात डाउन हो गए कि हमारा कौन सा कारोबार था, वो जो जॉब से पैसे भेजते थे और हम खाते थे। तो वो पैसे जो कमाते थे इधर ही जहाँ, वो तो तब भेजते थे, खाते थे। लेकिन तब जहाँ पे जानवर रख लिए रिश्तेदारों से लेके, तो उनके से फिर जो है उनसे कुछ थोड़े बहुत घर का गुजर बसर हो जाता था। घर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा बना हुआ था, वो भी हमने कभी कर्जा लेकर बनाया था, हमारा तो नहीं था। हमारे पास तो ऐसी कोई चीज़ कभी थी ही नहीं ना। कर्जा ले लिया, कुछ अपने से पैसे जमा किए थे, घर बना लिए। घर इतना अच्छा था, सब आते जाते आने जाने वाले लोग समझते थे कि ये काफ़ी भाई अच्छे लोग हैं। लेकिन मैं कहती हूँ घरों के अंदर की बात कौन समझता है, जानता है? कुछ किसी को पता नहीं चलता। हमारे घर में कितने कितने दिन खाना नहीं बनता था, हम बहुत मुश्किल हालात में थे। एक हमारी बच्ची पढ़ रही थी और दूसरी जो है उसने भी पढ़ना था, वो इंतज़ार में थी कि एक पढ़ लेगी तो हमारे माँ बाप इतने
خرچے برداشت نہیں کر سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، ایک پڑھ لے گی تو پھر دوسری پڑھے گی۔ تو تب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو تھے انہیں پتہ تھا ہمارا، تو وہ کچھ نہ کچھ دے جاتے تھے۔ جب آتے تھے کبھی چاول لے آئے، کبھی گندم لے آئے، کبھی پیسے دے دیے، تو ایسے ہمارا گھر کا گزارا ہونے لگا تھا۔ تو پھر آہستہ 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 جب ہم جانور تھوڑے بہت، جو ایک آدھ جانور بک جاتا تھا، تو پھر گھر کا گزارا اچھا ہو جاتا تھا۔ تو میرے کہنے کا بیسیکلی مطلب یہ ہے، اتنی لمبی بات کرنے کا، کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ یہ جو اتنے اونچے اونچے جو گھر ہیں ہمیں نظر آتے ہیں ادھر ادھر اپنے ارد گرد، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے ہیں، کھاتے ہیں، اچھا لائف سٹائل ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ان میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے ہمارے ہی طرح کہیں سے قرض لے کے جب پیسے جمع کر کے گھر بنایا ہوتا ہے، ان کا گھر بھی نہیں چل رہا ہوتا۔ تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہ لیں، لیکن جو رقم جمع کی ہوئی ہے اسے اپنے کسی پڑھے لکھے بچے پر لگائیں، تاکہ وہ کمانے کے قابل ہو، اور پھر کاروبار بھی چلے گا اور پھر گھر بھی بن جائے گا۔ جب ہم گھر بنا لیتے ہیں نا، تو تب ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچتا، آدھی سے زیادہ عمر گزر گئی ہوتی ہے، پھر کس نے کاروبار کرنا اور کس نے دیکھنا۔ یہ بڑی سمجھ کی بات ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جوڑ جاڑ کے قرض لے کے گھر بنا لیتے ہیں اور پھر آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ویسے ہی جیسے گزر بسر پہلے ہو رہی تھی اس سے بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو پہلے چاہیے کہ جو کچھ جمع کیا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہے، اسے کسی کاروبار میں لگائیں، اور پھر جب وہاں سے ایک سرکل میں پیسہ آنے لگے اسے کہیں اور لگائیں، تو پھر جا کے وہاں سے کوئی پروفٹ آئے، تاکہ ایک دو دروازے کھلیں اور آپ آسانی سے گھر بنا بھی سکیں اور چلا بھی سکیں، اور پھر تھوڑی بچت کر سکیں۔ ایسا کوئی سسٹم ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر حالت بہت بری ہے، گھروں میں اتنی بری حالتیں ہیں کہ بس کچھ مت پوچھیے۔ مہنگائی کی وجہ سے کچھ بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نوکریاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، انہیں ملتی نہیں ہیں، وہ بھی بدزن، ماں باپ بھی ان سے زیادہ بدزن، تو بہت ماحول خراب ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے ایسے لوگوں کو بھی پوچھ لینا چاہیے، یا انہیں بھی بھیج دینا چاہیے کچھ، یا جو ہے کچھ ایسا ہونا چاہیے نظام، یا حکومت کی طرف سے ایسا ہو، یا لوگ اپنی طرف سے کسی کو اگر جاننے والا ہے تو دیکھ لیں، تانک جھانک کر لیں گھر میں۔ ویسے بھی تو ہم ٹانگ اڑائی رکھتے ہیں نا اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں، تو ایسے تو نیکی کا کام کرنا ہے، تو دیکھ لیں، جانچ لیں اور کسی کی ہیلپ کر دیں۔ اگر تب ہماری کوئی ہیلپ نہ کرتا نا، تو سچ میں ہم بھی نہ بچتے۔ تو میرے خیال سے اس دور میں یہاں پر بہت زیادہ لوگ ہیں جو مستحق ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔